À suivre notre numéro, votre numéro, les merveilles du Nord Kivu. Les merveilles du Nord Kivu, c'est pas seulement les climats, non seulement le relief, l'hydrographie, mais c'est aussi la jeunesse, c'est aussi le sport. Nous nous retrouvons ici dans un stade de la ville de Goma. Nous sommes en province du Nord Kivu. Eh bien, ce stade, vous allez le découvrir. Il y a de l'ambiance, il y a de jeunes gens, estimés à plus de 250-300 jeunes qui profitent de cette occasion pour venir apprendre le football, ce qu'on appelle les sports rois. Mais c'est dans quelle catégorie on est arrivé à organiser ces jeunes gens qui se retrouvent ici? Eh bien, il y a des hommes de bonne volonté. Il y a des managers en fait qui ont réfléchi comment accompagner l'autorité provinciale dans le cadre de pouvoir organiser des jeunes gens. Au lieu de se donner à des antivaleurs, ils se donnent au sport. Tel que vous le savez, notre émission reçoit toujours des compétences dans les différents secteurs. Ici, nous allons parler maintenant sport. Et nous accueillons notre invité. Il devra se présenter na atatuambia kwa nini alifikia hii hatua ya kuorganize vijana hawa ambao wana miaka mbalimbali na ni susi gani ndio iko nayo kuona usuli kabumbu yeze kuendelea katika jimbo letu la Kivu ya Kaskazini. Tunakushukuru na tukupokea katika kipindi yetu Le Merveille du Nord Kivu. Le Merveille hatuzungumzie tu milima, mabonde, lakini tunazungumzia leo ni vijana kama hawa ndio avenir ya nchi yetu ya Nord Kivu. Kwa majina unaitwa? Kwa majina mimi ni Emmanuel Kwanza, niko fondateur wa Académie Maendeleo Grand Lac, une école de foot qui a évolué hapa mjini de Goma. Isi mnaiona hapa stade. Hapa tuko stade ambayo inapatikana katika quartier Lac Vert. Tel que vous le savez, on a découvert ma potentialité. Il y a quartier Lac Vert, tuliona ile quartier iko na lac mbili, Lac Vert na ingine Lac Noir. Haiko kusema maji ni ya noir ama maji ni ya vert, lakini umejionea binafsi jinsi kabisa iko ma potentialité touristique ambazo tunazo. Lakini kuna vijana hawa ambao wanacheza kabumbu hapa ambao tunakutana hapa kwenye stade ya Mulingo. Emmanuel, nini ndio ilikutuma kusudi uweze kuorganize ma jeunes sawa hapa na makategori gani ndio uko nayo hapa? Asante sana. D'abord jinsi Académie ya Maendeleo jinsi iko organize, tuko na 6 kategori. Tuko na vijana wenye wako na moins de 20 ans, tuko na vijana wa moins de 17 ans, tuko na vijana wa moins de 15 ans, tuko na vijana wa moins de 13 ans, ba moins de 11 ans, même les moins de 9 ans. Le moins de 9 ans. Les moins de 9 ans. Sema kwa natia mbele i kama i inakuwa I20, I17, I15, I13, I11 na I9. Ile i ndio kusema ane. Ande chini ya tuko na ile makategori zote. Donc utakutana tuko na watoto wenye wanaanzia kwa miaka 5, miaka 5, miaka 6 kupanda hadi miaka 12. Ndio kategori tuko nayo. Tunaweza kufikiria kwa sababu unaangalia jeunesse ndio msingi wa maendeleo, ndio msingi wa nchi. Ndio tunaweza kuona tukawaza tukasema hawa vijana ambao wanakuwa na talent ya kabumbu wanapatikana nyumbani, wanachezea ndani ya barabara, hawana encadrement, labda kesho wanaweza endelea mbele. Ndio tukasema tukafungula hii akademi. Ni masomo ya kabumbu. Shule kabisa. Ni shule kabisa. Tunawaita wakuje, tunawafunza mpira. Hapana hiyo mpira ya kupiga ovyo. Ile mpira ya pass, ya dribble, wanacheza. Siku takuja wakati ya match, utaweza kuangalia na utafurahi sana wewe kabisa. Ndio tunaweza kuwafundisha kusudi kesho waweze kuwa na mpira mzuri, waweze kucheza vizuri, waweze kuendelea na waweze kufika mbali ndani ya nchi ya Kongo, ndani ya nchi za Afrika, kupapa Ulaya na ndani ya maakademi, ndani ya maklub zenye ziko nzuri sana. Sasa tuzungumzie ulitumikisha mbinu gani kusudi uweze convaincre ba parents baweze kuleta batoto na baanze deja e-football. Entre temps, ce n'est pas la période ya nani ya vacances, masomo. Est-ce que leo asubuhi wanaenda kwa masomo kama kawaida? Unajua kila kitu ni determination. Naomba mtoto anakuwa determined. Wakati tulianza, wakati wanaangalia organization ambayo tuko nayo,
staff ambayo tuko nayo, wa coach ambao tuko nayo. Tulianza na watoto wa kidogo sana, tuko na 6 kategori, lakini nakwambia kama tuliweza kuanza na kategori hiyo moja, tukaenda tuko nafungula na zingine après emission hii tutakoresha pia ingine kategori ya wasichana ambayo nao wanaanza sasa kwa sasa. Ndio kwa maana tuliweza kusema wale watoto wafike, tuweze kuwapatia formation, waweze kuwa forme vizuri, na wakati waliona organization na wazazi wakati waweza kufika, wale watoto ndio walienda wako naita wengine, wanawaambia hapana, usibaki tena nyumbani. Usibaki tena hapa ndani ya avenue. Kuja, kuna kadre nzuri, kuna masomo nzuri ya kabumbu ambayo imeshafungula, inaweza kutusaidia. Na kwa hiyo tunaweza kufanya pia mkutano na wazazi ili waweze kujua kazi ambayo tunawaitisha waone wao wenyewe, kwa sababu unajua huku kwetu watu hawana ile kulturi ya kabumbu. Wakati anasikia mtoto anaenda kucheza kabumbu, anawaza mtoto anaenda kupoteza wakati, anaenda haribika, ni wafubaleri, ni wafuta bangi, ni wanini, lakini si hapana. Tunaita wazazi, tunawafasiria. Sisi tunafundisha watoto. Haiko kabumbu tu, tunafundisha pia discipline, integrity. Mtoto anapasha kuwa mtaratibu. Anakomana na iko na ile discipline kwa na valeur. Na tunaambia mzazi, hiyo discipline pia inapasha anzia nyumbani. Sisi tunaongezea ile ambayo unaona fundisha kwako kwa nyumba. Usitumie mtoto kama alishaka kushinda, useme wale ndio watanani, lakini tunaambia nani tusaidiane, kwa sababu angali mtoto kidogo. Wazazi wanamchunga, wanamfundisha, na sisi Akademi Maendeleo tunamfundisha ili tusaidiane sisi wote, tuone kama ule mtoto kesho ama kesho yake ataweza kufaulu, asaidie familia yake, asaidie society, asaidie nchi. Emmanuel, sasa tuzungumzie kuhusu usalama ya watoto. Hapa tunapatikana kwa quartier Lac Vert. Tuko Bulengo kabisa, naona milima huku, si de suite. Mais zamani haikuwa fasili kusudi mtu aweze kubakia hapa mpaka saa 17h. Ilikuwa shida kabisa. Maana wakati mmoja tulikuwa tukipatikana hapa tunasikia mabomu zinalia. Hata tuko nafanya interview tunakimbia. Lakini kwa leo na kuhakikisha kama usalama iko. Na kuna hata wakati tunatoka huku nyuma, ndio saa 1 security, hata saa 2 hatuyapataka hata shida moja, hatuyasikia hata risasi moja. Leo vitu vyote ni salama, watoto wanafaa training vizuri, wanarudi salama, security iko 100%. Ndio matukio ya usalama ambao wakuu viongozi wa AFC M23 wameweza kuleta kabisa, na hii ina impacte hasa sekta zingine zenye ziko apolitiki. Najua sport na masomo iko apolitiki, lakini matukio ni kwamba usalama huu unaonyesha kama watu wanacheza, watoto wanacheza. Unafikiria mtoto wa miaka 9, miaka 5 kusudi aweze kucheza hapa kisha arudi tena nyumbani na aweze kufika. Mungu ashukuriwe. Na tunashukuru wakuu viongozi, bwana liwali wa jimbo Bahati Musanga Erasto, ambao unafuata vijana wako ambao wanachezea hapa kunako stadi ya Bulengo. Na stadi hii ni stadi ya serikali ambayo shirika Maendeleo Grand Lac ina entretenir, inakamata en charge kusudi hiki kitu ya serikali kiweze kuwa propre, kiweze kutungiwa vizuri. Bwana Emmanuel, tunakushukuru kwa hilo. Na tuweze kutembelea pia mainstallation mbalimbali. Unafanyaje kusudi uweze kuparvenir kuentretenir par exemple maji isikose, lakini courant bado hayafika? Courant ishafika. Tunaweza kuenda kuongea na kampuni ya Sokode. Courant ishafika deja. Inabaki, lakini unajua stadi hii ingali chantier, ingali inajengewa. Lakini umeme umekwisha fika. Ombi lenu nini kwa liwali ambao wanapata kwa saizi? Ombi kwa liwali ya kwanza tunamuomba kabisa aweze kutusaidia kuangalia watoto, kupata equipment, kupata kabumbu, kupata vareze, kupata materiel. Ninaona kabumbu ziko shida nyingi sana, ifo mwiko bede ballon. Unaona tuko na plus de 250 hapa watoto. Na ina shurti kila mtoto wakati ya entraînement, kila mtoto anapaswa kuwa na kabumbu yake. Kwa leo tunaweza kufika kwa 60 ballon.
lakini inaomba tufike ku 200 au moins 250. Sema kila mtoto wakati ya training, wakati ya entraînement, kila mtoto akona kaburi yake na usafi. Nao tunaweza kuangalia watoto wanafika, hata kuna wakati tunaoa ndani, weka ndani ya dusha waende kukoga, wanakoga kwanza kule, wanakoga na kisha training mtoto anapasha koga au msafi, akwe msafi. Unajua mtoto kama ni mchafu ndani ya kata anaonekana kama mwizi na hata kwa na akili. Ndio maana tunatia mkazo kabisa kwa usafi wao. Na wengine kwenye states unaangalia kufika huko ni shida, kutoka kwenye barabara kufika hapa, unaweza lomba liwali aweze kusaidia kusudi barabara ya kutoka huko kugudron mpaka hapa iweze kujengewa vizuri. Ndio inalomba pia clôture kufunga hii concession kusudi kwa protéger vizuri. Ndio. Sasa tuzungumzie maintenance maintenant kabisa propre. Nafikiria kama viti havyo havikuibwa kama vingine. Hapana. Nafasi huko nchi sijui kama wapi mji kama vile Kinshasa. Kama nyinyi mnachunga yote kabisa vizuri. Unajua sisi tuna societe ya security ambao tunalipa. Tuna pia wa hygieniste ambao wanatengeneza pelouse synthetique. Kuna watu wanatengeneza pelouse naturelle na wa hygieniste ambao wanatengeneza ndani ya matoilette. Kila wakati kabumbu inaisha, wakishatoka ndani ya toilet, iko na obligation ya kusema entretenir usafi pale. Na kwa hiyo kuna wale ambao tunaita wa veteran ambao wanafika kucheza hapa kila siku ya Mungu. Ndio tunaomba mchango kidogo ya kusema watie watie mchango kusema wakati wao wanakuja cheza wakutane maji iko, wakutane usafi iko, toilette, kila kitu ikuwe vizuri. Ndio maana tunaomba mchango kidogo wanafika kila dimanche. Ni kusema kama umeme iko hapa ku stade ya Bulengo, hata usiku watu wanaweza kucheza. Umeme iko, maji iko, lakini akubaki naomba tutie umeme ndani ya terrain. Kusema hata usiku watu wacheze, hata saa 3 ya usiku, saa 10 ya usiku watu wacheze bila shida, watu wasikie kama tuko ndani ya amani. Sasa Bwana Emmanuel, vijana hawa wanatoka wapi? Vijana hawa hawatoke mbali. Kwa sababu naona labda tungeomba pia liwali aweze kutusaidia na basi, hata bisi moja kubwa ya kusema isaidie hawa watoto wakati wanarudi wafike salama. Lakini si wambali, ni wakando kwa sababu stadi inapatikana ndani ya quartier la Kere. Hatuwezi fanya project tuki-exclure watoto wa kando. So watoto wa kando wakati anaona stadi haiprotege, asikuwa anaweza kuitupia hata lijiwe. Ndio maana watoto wa kando wale ambao wanapenda wote wanakuja wanacheza ndani ya quartier la Kere, Mugunga, Ndosho, Keshero. Lakini kuna pia wale wanatoka Katoi, Muvile, wanakuja kucheza. Wote wanakuja kwa maendeleo gara lake. Sasa Bwana Emmanuel Shukuru, tuzungumzie sasa vision yako. Uko na vision gani? Eske ni kusudi watoto tu wacheze tu hapa? Sijue kwa nini upendelea kusudi uweze kuwakadiria watoto upande nao. Project gani ambao unayo kwa vijana hao? Kama leo usalama upo, utapendelea nini kusudi vijana hao? Parce que kuna talents mingi zenye zinakuwa zinaishia tu hapa, watoto wanaishia parce que tulikuwa hatuna ile wakati kusudi tuweze kusortir na kwenda par exemple kusortir avec les talents que nous avons ici sur le plan sportif. En fait, hii kwanza ni passion. Passion kwa sababu nina ile passion ya kuencadrer vijana. Kusudi nao waweze. Na wewe pia ni kijana bwana. Na mimi ningali kijana. Mimi napenda kesho ama kesho yake mtoto atoke Goma aende cheza Tanzania, acheze mpira Cameroon, acheze mpira Cote d'Ivoire. Umeruka Senegal. Aende Senegal, afike Belgique, voilà. France, afike ile club kubwa. Donc il y a des talents zenye wanatoka hapa nao baende Ulaya, baende États-Unis. Nao ile pesa tunasikiaga wajuri wanapataka nao wapate, kwa sababu wakapata zile pesa watarudi hapa kusudi wa developer nchi, eneo ya kwabo
na wengine watoto tutawapatia wengine encouragement, kwa sababu football tunataka tufanye football ili ambayo iko professionnel, hapana ile ya mizaa ya kuchezea ndani ya avenue ambayo haina avenue. Hapana, tunapenda na sisi tuoneshe kama kupitia football huko pia avenir ambayo mtoto anaweza kuwa nayo. Kwa ndugu wapenzi, hichi ni kipindi Le Merveille du Nord Kivu ambao tuko na découvrir ma potentialité na matalent na makompetence za province ya Nord Kivu. Eh bien, tuko nazungumzia ni kuhusu vijana ambao wamejiunga katika shirika lao la maendeleo Grand Lac ambao wanakuwa occupé sur le plan sportif. Sasa tuzungumzie mena hawa watoto wengi wako shuleni, wanaishi namna gani? Est-ce que wapatia ma compétition mnafanya? Est-ce que ya moyen kubankurager au mna necessité nini? Au juste tunalomba, unajua hawa watoto wako na shida nyingi sana. Wako na shida nyingi ambayo wakubwa wanaweza kutusaidia kusema pia na sie tuweze kuangalia kama watadevelope. Na gisi tunaweza kusema watoto wanalomba wapate hata viatu ya kucheza kabumbu, ile ambao wanaita botini. Hawana. Ile iko nayo shida kubwa sana. Tunaweza kulomba pia transport bus. Na pia kuna watoto wanasoma hawana namna ya kusoma. Wako na shida mingi juu wapate masomo, waweze kulipa mafre. Kwa sababu tuliweza kusema hatuwezi kudissocier kabumbu football na masomo. Voilà. Ndio kama wakati staff tunachanga wakati zimoya kitu makuta kidogo tunauzia na moya uniform. Na kuna wale tunalipia frais d'inscription, hata ma frais scolaire. Ndio kama tunaomba serikali yetu tunajua wakubwa wetu wa sasa wanapenda kabisa vijana waende waweze kutusaidia pia organization UNICEF, kwa sababu hata hii inaingia ndani ya project ya protection de l'enfant. Exactement. Protection de l'enfant. Mtoto hapa iko protégé. Hata hiyo UNICEF, hata mapam, Save the Children na wengineo waweze kujiunga na sisi tuweze kuendelea pamoja na watoto. Shida ziko nyingi, labda tutaweza kuziandika ndani ya project, tuweze kufanya project wakubwa waweze kuangalia nini ambacho tunaweza. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous qui vivez en dehors de la province du Nord Kivu, en dehors de la République démocratique du Congo, voici ce que nous avons comme talent. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Chine, voilà les enfants qui sont ici à Mugunga. Certains viennent des familles vulnérables, je l'ai appris. Certains n'ont même pas des chaussures qu'il faut utiliser pour exploiter ces temps-là. Eh bien, avec votre appui, ces enfants pourraient un jour vous rencontrer dans les grandes équipes du monde. Pourquoi pas ces temps-là qui pourraient être développés pour exprimer leur et manifester leur avenir. Ils peuvent aussi appuyer leur société, c'est-à-dire leurs différentes familles. Donc notre souci dans cette émission, c'est de vous attirer davantage. Exploitons les merveilles du Nord Kivu. Nous étions bloqués hier par les événements de guerre. Mais aujourd'hui, avec la paix, avec la stabilité déjà de la région, avec la stabilité déjà de la partie libérée par l'AFC 23, eh bien, on commence déjà à exploiter les talents ici. Donc c'est pour nous aussi, même 1 franc, même $1 suffit pour appuyer MGL qui est Maendeleo Grand Lac. Mais pourquoi le choix de Maendeleo? C'est là que nous allons continuer, Monsieur Emmanuel. Ile jina iko jina ambayo ina inspiration kubwa sana. Ndio. Unajua ndani ya maisha inalomba kuwaza kitu na unajua jinsi utaenda etape par etape na jinsi unapasha endelea. Na kwa sasa ndio jina inaanza kamata sasa form. Kwa sababu tunatoka kwenye vita, tunaanza pata amani ya kubaki ni nini? Ni maendeleo. Ni kusema tunapasha kila mtu ndani yake, ndani ya mafikiri yake anapaswa kuwa na neno maendeleo. Kwa sababu ifo kuendelea. Hailombe hata mtu unazaliwa ukiwa mchanga, unakomaa, unaendelea. Ndio kama sisi tunasema watu wanapasha endelea. Kama kwa jana ulikuwa na kitu fulani, kesho unapasha kuongezea. Ndio kwa maana tunasema watu wote wanapasha endelea, kwa sababu bila maendeleo hakuna. Caleb, comment? Ça va? Angalia huko hivi. Caleb, na ukuta hapa ni wapi na huko unafanya nini? Hapa ni stadi Maendeleo
Tunanikia kunikia sana. Entraînement. Mnakuwa bangapi wenyewe mnafanyaka hapa stade mu club yenu? Tuko bani. Tuko kategori 6 catégories. Isaïe na yeye. I9, I11, I13, I15, I17 na I20. Na huko i combien? I13. Ah, huko I20. Hapana. Ungali petit. Très bien. Alors, maintenant nini njo ilikuwa tena kusudi kupea hapa kufanya entraînement na kupenda football? Mimi nikiwa huku kwanza wanaona kadri basi. Na mimi tena football kwa yangu. On arrive à quoi ça, quel joueur, mais quel meilleur joueur? Virgil van Dijk. Ah, le meilleur joueur. Je crois que c'est votre inspiration. On fait la télévision. Est-ce que le premier petit ça alors est-ce qu'il y a pas Boulengo mnachezaka bien na wewe mkartie kwenye wapi? Mimi nkartie Keshero. Kartie Keshero. Unataka Keshero kukia cheza huko? Ndio. Unarudia kumgulu au kwa transport unapata? Kwa transport unapata. Unaomba kunyumba. Na papa anaitika. Ndio. Niambie papa est-ce alitika kusudi kuna kucheza football huko? Ndio, yeye ndio alikuwa anifanyisha hata mchezo. Papa ndio. Ashabi yake hausome mzuri kweli? Aha. Aviampesha ke. Ndio. Unatoka wangapi mu classe yenu? Mu classe, ba 5 premiers. 5 premiers. Voilà, pana message maintenant kwa wengine ba jeune benye na baza penda bafanye football. Bon, mimi ningewaambia tu wakae kwa mjele. Tunaencadrer watoto bien. Voilà. Na wakuye wapate formation kuniburu. Merci beaucoup. Ah, maintenant na bengine bote mukuje muketo nani tu réaliser émission par moya. Ah, les jeunes, comment ça va? Ça va bien. Ah, Nanyemko I combien? I11. Ah, I11. Nina za mkoma I20. Mugeza petit. Ça doit ni mnapendaka football nanjo watajibia. Assez ou les grands joueurs. Wewe jina kona? Hein? Asante, voilà. Asante est un grand joueur. Il est dans la catégorie I11, hein? I11. Asante, utueleze doa ni mnapendaka football? Papa ndiye anaandikisha football. Anabaki kwa mtoto kufuatilia masomo ya football na mzuri. Ndio wachezaka bien. Unadundisha ballon kabisa bien. Oui. Amène le ballon ici. Leta ballon. Na uko mkela ne? 6e année. Ah, ushindane kwa masomo ya football. Dundisha ballon hapa tuone. Voilà. Très bien. Waouh. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci, voilà mesdames, messieurs, les merveilles du Nord Kivu qui a rencontré ces jeunes. Ils sont âgés de 11 ans, d'autres âgés de 13 ans. Eh bien, ils investissent leurs efforts dans le football. Eh bien, c'est par cette pépinière ici qui fera sortir des meilleurs joueurs qui iront faire la compétition, la grande compétition aussi dans le monde. Aïe côté na bila quoi bloqué au niveau à Goma non, à tout enda Kinshasa, à tout enda wapi football oh non. Désormais les talents vont commencer à sortir d'ici du stade de Boulengo, un stade de l'État congolais. Eh bien sous la gestion de MGL, eh bien un partenaire de l'État congolais qui maîtrise très bien la notion foot palestinien. Alors tout va encadrer, c'est parce que eh bien cette façon de suivre Bitou Iko n'a pas été trouvé à l'aise. Allez mes amis, merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, merci. Waouh les filles, bienvenue. Comment ça va? Vous vous appelez Kelina, allez, Keti, Namungire. Allez, voilà, ce sont les jeunes filles avec lesquelles tout le transmis à pas. Joanie m'appelle football. Kelina. Moi, de ma part, napenda football, c'est parce que ça peut m'aider dans la vie. C'est aussi un monde de business, ça peut m'aider dans la vie, mais c'est aussi pour célébrité. Mais si je peux aider ma famille à partir du football. Du football. On a rêvé quoi ça va joueur gagner ou joueuse gagner au monde en fait. En fait, mais dans la vie de football, il y a ça pourquoi ça Bellingham. Waouh, très bien. Nawe pia? Bien. Bon, moi j'apprécie encore le football, mais ah, très bon. Je pressens que vraiment nous avons avenir, nous avons vision. Et donc, ça m'a dit que tu es à l'aise. Ça m'a dit que nyumba bapana bapatukanaki. Ndio. Amshinde kwa masomo kweli? Bon, mshamaliza. Mais aussi kukuya hapa bana swatambia. Kukuya hapa ni kwa kwanza il faut étudier. Hawezi kuwa hapa na hauna masomo. Oh, makuli somaka. Tu parles français? Je suis diplômée. Diplômée?
Tu as fait quelle option? J'ai fait la scientifique. Scientifique, biochimie ou maths physique? Bon, on a déjà mélangé. Mélangés ensemble. Ah, waouh! Donc tu maîtrises très bien l'intégrale, Tout ça. le delta, tout ça, vous savez bien les calculer. Bravo ma fille. Merci beaucoup pour le choix que vous portez pour être sportive. Et ça va également pour votre santé, non? Allez, merci, allez, donnez la chance à tous ceux-là qui veulent également faire le sport. Quel message vous n'avez pas dit à Saïsaï, en français ou en swahili? Bon, pour moi, le message que je peux donner aux autres filles, parce que la majorité des filles, tu es à ballon, c'est-à-dire que tu vas devenir garçon. Donc, je peux seulement dire, je les encourage. Si tu as envie de jouer au foot, soyez le bienvenu dans notre club MGL. Merci beaucoup, ma fille. Et vous? Même chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il est exactement quelle heure, mon invité Emmanuel? Je crois 17h juste. 17h juste. Nous sommes dans une stabilité à Boulengo, au quartier Lac Vert. Merci à tous ceux-là en fait, qui nous ont accompagnés pour réaliser cette émission, Les Merveilles du Nord Kivu. Merci et à la prochaine occasion et au même moment. Et je vous invite à suivre toujours notre numéro. Ne manquez pas à cliquer sur Les Merveilles du Nord Kivu, votre émission, l'émission la plus préférée qui passe sur votre chaîne. Merci. Merci également à Jimmy Bakomeraki et à la partie technique pour la prise de vue. Et à la réalisation, c'était Célestin Sibomana, votre serviteur. Merci de nous avoir suivis.